Hello family members khan channel de like subscribe comment kori divide amne khan nimide bhal video loi ahi ragibo. Hello family members, welcome back to our channel. So guys, ajibi moi junto yate ahina ase khore bui na alchi lagi jaise etu karone aji to upai nai goina yate aibo goina na ahina ase viewers amni khan nimide short ekta hoile bi mane moi junna vlogs ekta dikhai dio goina yate pungchi na ase so ajibi one is na achanak de unise men amian jaga de amian bosti de eta youth fasting thakise aji etu karone moi jun video shoot kora ade tate flop hoi jaise hoile bi dia next day moi jun dia ahiwala week de dia coming week to moi jun kina hoile bi video shoot korwa aru kina hoile bi amni khan opor de dikhai dio etu video bishi ভাল একটা content একটা পাইনা আছে moi jun funny আছে etu bishi best ho amni khan rukhi thakibi etu video aru etu apta to ki hoise na etu ditaru hoina viewers amni khan ba ina confuse na khai thakyo nimide ina short video ekta banao hoina moi yate aina amni viewers ta ko moi viewers ta aya bishi khushi paise kiman jun ba saina aje aru kiman jun ba subscribe kori na aje moi jun ba phapna kora nisna inaga amni khan bi inaga sai thakise na khushi paise aru bi inaga hobo bishi manu inaga sawo gena hope ase kali moi jun nekla enjoy kurubo bi nohobo amni han bi olop sai gena funny part holi bi noile ba emotional part holi bi kila part holi bi moi jun hindi gana short ekta gawo moi jun hoy amni han sai thaki bishi lamba to nohobo holi bi short mohan sop pi enjoy kurubo le gwa de hoy gana bi ne phal babi na pare hoile bi ne gawo mane gola bi phal nai hoile bi ne viewers amni khan opore olop moi jun na gana gai dibo hoile bi gana ga go ekta interest ase moi to amni to interest ase na koi gana ro moi la kiman duk pai rahile gana huni sibolo olop moi shanti pai na gana ge sop ase etu karone gana hunile olop mon khushi pai gana ge moi bi beshi khushi pai. A few moments later. और के बात ही जीते हैं जिंदगी के यही रीते हैं और के बात ही जीते हैं थोड़ी आंसुए थोड़ी हंसी आज गम में तो कल है खुशी जिंदगी के यही रीत है और के बात ही जीते और के बात ही जीते तो मुझे निजा खुरावले रेडी करिना আছে পানি অলপ গিৰা বা পানি অলপ গিৰি আছে কিবা এটো মানুহ হলা খেতি কৰিলে না ৰখিনা আছে এতিয়া পানি অলপ ৰখাৰ চিদিন মই চলাই যাওঁ তো ইয়াতে চাই পাথৰ ইমান ডাঙৰ যেনে ইয়াতে পাথৰ না তো মই যেন পুৰা ৰাস্তা বি দেখাই থাকিব আমি খান চাই থাকিব ভিডিঅ স্ক্ৰীন পাই নাই আজি মই যেন এনে বার বেৰাও না হাৱা খাবলৈ এনে বেৰাই না আছে ঘৰতে থাকিলে বেছি গৰম আছে না তো আজিতো উপায় নাই ফাস্টিং নাথাকিলে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব থাকাই আছে তো এইটো কাৰণে মই এনে ঘৰতে বহি এনে বেৰাও হয় না আপনি খান নিমিলে ব্লগ একটা লৈ দিব হয় না ভিউৱাৰ্ছ নিমিলে তো মই বেৰাই না আছে চাবি জাগাতে